Salam alaikum, Jamaat al-Khair. J'espère que ce message va être comme en bonne santé, contrairement à moi. Donc déjà, je voulais m'excuser, Wallah, m'excuser sincèrement pour avoir failli à mes engagements, à savoir vous faire la vidéo, l'enregistrement, comment stimuler l'économie algérienne, point de vue politique monétaire. Je vous promets, Inch'Allah, Rado, Inch'Allah, je vous la fais. Donc, Andy Miskin Srer, ils ont repris la crèche cette semaine où j'aime un virus là-dedans. Donc, alhamdoulilah, ça va. C'est plus de peur que de mal. C'est juste un rhume. Donc, il va beaucoup mieux, Lyon. Bon, Adana Chouya, j'ai la gorge un peu qui pique. Mais Inch'Allah, Radou, Inch'Allah, dès comme l'enregistrement. تعرفوا مع هذا لو كا تاع مع هذا لا بانيك تاع كورونا على بالك واحد غير عطس شويه صاي الناس تخمم في كل شيء. En tout cas, j'en profite, Jma'a, pour déjà vous remercier au sein de 100 abonnés. Et franchement, on commence à être une petite communauté vraiment sympa où نتبادلوا الآراء تاعنا ou vraiment bientôt, Inch'Allah, واحد يعرف واحد et on discute, on n'est pas d'accord, on est d'accord, c'est la beauté du dialogue où vraiment, j'ai eu des discussions vraiment constructives avec beaucoup d'entre vous, Jma'a, donc merci beaucoup, Inch'Allah, Allah يدومها بيناتنا. Avant de vous quitter, كنت باغي غير نعلق على شوية تاع les interventions les شفتهم un peu à droite à gauche وزوج deux personnages des habituels ont attiré mon attention. L'autre c'est Hicham Aboud. Hicham Aboud est toujours sa négativité هذا الوالي تاع وهران bon même la جراد رد عليه يقول لك parce que la pression populaire ومن جهه اخرى يقول لك هادو ما يسمعوا الشعب. Bon bref, à s'y perdre, vraiment à s'y perdre. بصح dans sa spirale négative وين il respecte même pas سياده الوالا توفيق وطرطاق وقاعد يدير دي فيديو عليهم. هذا ما عنده لا دين لا مله. Bon, اللي دمروه ما يستعرش بهم. Donc, je voulais juste répondre à un truc technique parce que c'est mon domaine. Donc عندي des documents comme quoi les réserves de change تاع الجزائر باقي غير شحال قال 600 et quelques millions de dollars. Et جبد un document, ماشي un document, c'est un lien où il y a une position en T-bills. C'est des bons trésoreries américaines. Ok? Donc, il y a Aboud. C'est des instruments. C'est des instruments de financement. Ok? Donc, c'est comme si, aujourd'hui, tu peux dire, par exemple, les coupures de dollars. Quel pays عندهم? Est-ce que les États-Unis savent où sont les dollars تاعهم ولا لا? C'est impossible à tracer. C'est-à-dire de dire que aller sur le site تاع la trésorerie américaine et dire qui sont ses créanciers, sachant que c'est des instruments qu'on peut acheter et vendre, c'est-à-dire en tant que particulier, si j'ai 100 000 dollars, je peux acheter un bon de trésorerie américaine. Et pire, il est le bon parce qu'il y a eu une fluctuation dans les taux d'intérêt USD, parce que hadou, les bons de trésorerie, ils baissent le prix au quotidien. Ça dépend du long et du court terme et du moyen terme. Donc, je peux les vendre au marché. Donc, le bon. Donc, de là à dire que l'Algérie détient ça, à moins que tu aies tu ne peux pas te baser sur un lien américain pour te dire ce que tu as pointé, c'est juste une partie des instruments de financement de la dette américaine. Parce que عندهم les T-bills, عندهم les bons, عندهم un tas d'instruments. Donc, شارك باغي يدير من هذه زعما c'est-à-dire هضر على حاجه اللي تفهمها. Donc je fais ce truc parce que tout le monde ne sait pas ça, ne sait pas forcément ça. Donc كي واحد يكون عنده غير شويه زعما un peu de connaissance métier, parce que c'est pas le jahl, c'est pas le jahl, c'est technique. يضحكوا عليك.
au moins بني كدباج مليحه et un peu de respect pour l'intelligence algérienne. Donc هذه من جهه. Donc هذه لا نيجاتيفيتي نيجاتيفيتي نيجاتيفيتي. جماعه ما تسمعوش الناس اللي غير نيجاتيف. شراهم باغي، شراه باغي هذا، شراه باغي. جيب لنا حاجه كونستركتيف، قول لنا كيفاش نبنوا الجزائر، ما تقوليش كيفاش هذا راه يدير، هذا فلان فلتان. باسكو انت سادير سوا اكزومبلير. انت خونت، وكي كونت اون تا بوزي لا كيسيون وين درت هاد الدراهم اللي خونتهم، قلت لهم انا كنت نشري زوج كوستيمات اللي خدموا عندي، انا كنت نشري هادي وكنت التالي فيهم يدي 8 مليون. يا صاحبي هادي تقولنا الصرف وين راح؟ هذا ما كان. دونك سوا بروبر، ومن بعد بدا تعاير، بدا غير سبان غير سبان. هذا وزير التربيه كاع، وزير الرياضه كاع خسر نعله والديه لعنة الله وما على باليش. تكون انت. Bref, طولش assez parlé de ce personnage اللي même مرته قالت باللي رخيص. Bref. Et Zetot, il faut se méfier de lui en ce moment. Parce que, ça c'est mon analyse. Surtout la bête quand elle est en train d'agoniser. Parce qu'il a agonisé plusieurs fois. Il est en train d'agoniser parce qu'il a beaucoup de pression. Mais الناس اللي راهم يخلصوا فيه ويدمروا فيه ويخلصوا فيه. Parce que دراهم كبار راهم وراه. Donc, هذا السيد, il a la pression. Il doit achever quelque chose, un objectif. Et le problème, c'est qu'il n'est pas en train de l'achever. Ou je dis pas qu'il peut pas réussir parce que un concours de circonstances pourrait faire qu'il réussirait. Inch'Allah, il réussira jamais. Mais je vous fous la dernière vidéo à 1h et 1 minute. Gadbouha men 1h. La vidéo à vendredi. Je vous vois la phrase Galha Wallah al-Adim, elle est révélatrice. شي قال في هاد لا فراز؟ كان يهضر على الحكومه وسلاح وكاع، قال كيفاه سلاح حلال عليكم وحرام علينا. هاد لا فراز فرانشمون ضربت فيا السلك، وفكرتني بلا فراز تاع علي بالحاج في ستاد 5 جويي. علاش راك تدخل فيها السلاح درك؟ جو بونس كو زلة اللسان كيما يقولوا هادي، بصح زلة اللسان لي فريمون الي ريفيلاتريس. هادو باغيين يرفدوا السلاح، هادو ما باغيينش الخير. سلميه مون اوي بور با دير اوت شوز. دونك جماعه ميفيفو بوكو هاد الناس، ما باغيينش خير تاع الجزائر. انا واحد اللي في الجزائر ويناضل ومادامه ما يتامرش مع برا، بو امبورت سي كونفيكسيون جو لي ريسبكت. بصح هادو اللي من برا قاعدين يدمروا في ولاد الشعب، يقول لك كاين 2.5% تاع الناس و 2.5 على ما اعتقد شاتا فدير ماك عارف والو، اللي راهم يدمروا و 2.5 à 3% اللي راهم كونتر، سادير راهم ياكلوا مع الحكومه، والباقي واحد يشوف في واحد. دونك علاش راكم تقارعوا؟ قاعد غير يدمر في ولاد الناس. دونك dernière chose, admettons que هادو لي كونساي اللي راه يعطيهم، يقول للناس خرجوا بدي بونكارت مدنيه ماشي عسكريه، سلميه خلينا نقولوا يطيحوا بعيد الشر، يطيحوا الغوفرنمون. دونك qu'est-ce qu'il y aura تاع يتنحاو كاع، باسكو سي سا لو بروجي تاعهم، يتنحاو كاع. Ça veut dire qu'il y aura une vacation de pouvoir. Vacation de pouvoir, dans le meilleur des cas, c'est l'armée اللي تكذب، parce que ما كانش، c'est-à-dire هذه تاع مجلس انتقالي ما كانش. شكون؟ كريم طابو هذه 80% تاع الشعب راه كونتر عليهم. دونك غادي تبدا واحد يضرب في واحد، شكون غادي يخرج لارمي باش تنقيها، باسكو ils doivent ils se portent garant de l'unité nationale. Et là, c'est le meilleur scénario. Le pire scénario, c'est quoi? C'est que l'armée, au sein de l'armée, ça se casse aussi. Ou autrement, ça sera une Libye ou un Irak, où on arrivera à une situation où on regrettera la pire des dictatures. بعيد الشر. وما ينش نخوف فيكم هذاك اللي يقول لكم واه دائما يخوفونا بهذه، ما ينش نخوف. بلادنا عندنا غير وحده. بلادنا عندنا غير وحده جماعه، لكن نحافظوا عليها. ما رناش نسنيو على بياض لهاد الناس. مي
on veut un cadre, on veut faire avancer le pays avec des idées concrètes. Mais s'il y a des slogans, ولينا هذاك يقول لك إما النصر إما مصر. هما ils agissent comme les Égyptiens. والله العظيم. قاعدين غير غنى des slogans ما كان والو غير شكل. برك انا مشكل يا جماعه برك انا مشكل. Il faut savoir que les révolutions ça se fait toujours au détriment du peuple. Au début, c'est une vraie frustration, c'est-à-dire il y a une vraie motivation. Même bad, les révolutions, elles sont infiltrées. Que ce soit par le pouvoir ou alors par l'extérieur. Et ils feront en sorte qu'ils ندموهم على la révolution. Donc جماعة ما يغلطوكمش بلادنا عندنا غير وحدة واليد في اليد on va tout faire pour avancer et faire avancer les choses لبلادنا parce qu'on a un potentiel incroyable جماعة. Positivez وما تسمعش كاع اللي يطيح لك مورال. ما تسمعش يطيح لك مورال باسكو سي ان ايتا ديسبري. كي تكون بوزيتيف والله العظيم كل شيء يسهل عليك. تولي تشوف حلول ما تشوفش عراقيل. والله العظيم. وسامحوني الا طولت عليكم وسامحوني على اللي جي فاي à mon engagement. ان شاء الله غدوه جو ريكتيفيري التير. اي السلام عليكم تهلاو في روحكم.